যাক, ঠাকুরকে যে দেখা দর্শন হয়েছে এটাই। तो मुझे उतना हिंदी अच्छा आते नहीं है, कोशिश कर रही हूँ फिर भी। ये भगवान कोलकाता से आप लोग को बुला के ले आए। जरूर हाँ, जरूर। नहीं तो क्यों इतना आए? दूर का आदमी ये जंगल के अंदर में कहाँ कौन आएगा? नहीं आएगा। জীবনের অনেকগুলো বছর পার করেছি, ভালো মন্দের মধ্যেও জীবনকে সব সময় হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাবে এই কথা আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। ব্ল্যাকবার্ন দীপায়ন ব্লগ চ্যানেল থেকে আমি শ্রাবণী, দীপায়নের মা। আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। সকালবেলা আমি, বড়দি আর অপর্ণাদি তিনজনে ঘুরতে বেরিয়েছি, মর্নিং ওয়াক। কি সুন্দর লাগছে, এত ভালো লাগছে। ওই যে অপর্ণাদি ঘুরছে। কি সুন্দর না, চারিদিকটা ফাঁকা, কি ভালো লাগছে। চুপচাপ শান্ত, এই তো চাই। একটা ফুটবল গ্রাউন্ড রয়েছে, তার সঙ্গে একটা সুন্দর একটা ছোট্ট চার্চ, আর এই চার্চের পাশ দিয়ে রাস্তাটাই চলে যাচ্ছে রংলি হোমস্টের দিকে। দূরে পাহাড়, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমরাও যাই, চলুন। হাঁটতে হাঁটতে দেখছি নোনা হয়ে রয়েছে, নোনা ফল, আতার মতো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই যে গোল গোল মতো, এই যে গোল গোল মতো অনেকগুলো হয়ে আছে। আমরা ছোটবেলায় আমাদের পাশের বাড়ি একজনকার বাড়িতে, মানে একটা কাকুর বাড়িতে হতো। আমরা তখন ছোটবেলায় দেখেছি। তারপর আমার বাগান মানে গাছপালা কেটে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর আর এই নোনা ফলটা কোনোদিন দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম, মানে ছোটবেলার পর, তারপর এই বড় হয়েই দেখলাম ফার্স্ট যে এইখানেও নোনা হয়ে আছে। আতা যেরকম ফল দেখতে, আতার মতোই, আতাটা যেরকম গাটা একটু উঁচু উঁচু মতো, নোনা সেরকম একটু তেলা মতো হয়, কিন্তু ভেতরটা একই রকম। ওই যে ওদিকে চলে গেল, ওইদিকে, ওই যে। হ্যাঁ, তুমি খুব সুন্দর আবৃত্তি করো। আমার 25 ডিসেম্বর বৈশাখে আমার বন্ধু কত আনছি না রে, আমি থাকছি না, আমরা কত নাকি। আমরা দুজনেই ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছি সকালবেলা। কি সুন্দর কুকুর পাখি না কি পাখি বলে এগুলোকে। এই হচ্ছে তরিবাড়ি মনাস্ট্রির পিছন দিকে, মানে মনাস্ট্রির পিছন দিয়ে এই রাস্তাটা ধরে সামনে দিয়ে আর কি রাস্তাটা চলে আসছে, দিয়েই পিছন দিকে আমাদের হোমস্টের যে দাদা, তিনি বললেন যে পিছন দিকে একটা সুন্দর শিব মন্দির আছে, ওটা দেখে আসুন। তো আমরা সবাই মিলেই বেরিয়েছি দেখতে। একটু ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, আর সেই জন্য বাকিরা সব ছাতা আনতে গেছে, কিন্তু আমি একাই বেরিয়ে পড়েছি, এগিয়ে এলাম। মানে অতি সুন্দর জায়গা, কি সুন্দর জায়গাটা। সামনে দেখছি কিছু ফ্ল্যাগ উঠছে, রাস্তাটা ধরে দেখি একটু উঠি, এইদিকে চলে যাচ্ছে এই রাস্তাটা। দূরে একটা পুকুর আছে, ঝিল মতো আছে, ওই যে সেইটা যাওয়ার রাস্তা এটা। উফ, এত সুন্দর জায়গা, শান্ত মনোরম পরিবেশ, ছেড়ে যেতে ইচ্ছাই করছে না, কিন্তু যেতে তো হবেই। আমাকে কিছু করবে, তোমাদের দিকে এগোচ্ছে। তরিবাড়ির মনাস্ট্রির পিছন দিকে রাস্তাটা ধরে সোজা চলে এলেই এই সুন্দর
ছোট্ট শিব মন্দির। चिमटी होता है ना, एक मट्टी का मंदिर बनाता है जंगल में, और गंगा के सामने अभी भी है इस साइड में, जाने के टाइम में देखिएगा वैसे ही था। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक हम उसके ऊपर में उठ गए। एक तो गाय का बच्चा था हमारे साथ में, उसके घास लेने के लिए, तो धस गया। धसने का टाइम में ये निकला, ये था और वो था, ये वाला था, नजदीक से देखिए, ये वो वाला, और इनको अलग रख दे, ये था। ये वाला नहीं, ये काठ का है, ये तीनों मतलब एक तो बाहर में रख दिया हम, वो गाठ के लिए। हमने मन में ये तीनों के जमीन के अंदर से आए हैं, ऊपर उठा है, जमीन के अंदर से ऊपर। वो तो जमीन का अंदर में था। हाँ, तो ऐसा, तो आप लोग का बंगाला में क्या बोलता है, एक तो चिमटी छोटा छोटा मट्टी का मंदिर जैसा बनता है। ये उई पोका जे ढीपी है। हाँ, वो इसी का जगह था वो। अच्छा, उसका ऊपर में हम सीमेंट डाल दिया, मट्टी आता है, मट्टी आता है, वही जगह जैसा था वैसे है। पिपरे जे उई पोका जे ढीपी। हाँ, ये जाने का टाइम में देखिए गुम्बा का बेड़ा में इस साइड में अभी भी है वो साला मंदिर मट्टी का। अच्छा अच्छा। तो ये जमीन सरकारी है, फॉरेस्ट वाला का। देखिए साल का पेड़ कितना है। तो पुलिस आया, फॉरेस्ट वाला आया, बहुत आया, हम तो मंदिर शुरू कर दिया बनाने को। तो फिर देव साहब कलकत्ता गए था, अरुण मुखर्जी, उनको सपना में क्या हुआ, एक छोटा सा ऐसा लड़की, उसका घर सब भांगचूर कर दिया कलकत्ता में। तो फिर हमारे पास आया है देव साहब, तो हमारा ऐसा ऐसा होगा, क्या हुआ, ये तो माता को हम कुछ बोला है, पुलिस ले आए, क्या किया है, तो माता लड़की तो हम माता मानता है ना, इन लोग को माता मानता है, दुर्गा मानता है। तो फिर वो घर में गया है, सब देख कर, तो सपना का बात था, उसका तो घर तो ठीक ही था, बच्चा भी ठीक ही था। तो फिर आया है, मंदिर बनाओ, पूजा करके वैसे करके दे दिया। नहीं तो इधर घर मंदिर करने नहीं देता है। हाँ, तो ये भगवान कलकत्ता से आप लोग को बुला के ले आए। जरूर। हाँ, जरूर। नहीं तो इतना दूर का आदमी ये जंगल के अंदर में कहाँ कौन आएगा, नहीं आए। जरूर। तो बहुत दूर है, टाइम मिलने से शिवरात्रि में आइए। अच्छा, बहुत बड़ा पूजा होता है शिवरात्रि में, खाना वाना इधर में होता है, सबको खिला देता है। अच्छा। तो आप लोग तो थोड़ा दूर है, उधर भी है, माँ काली का है, मुझे को देने से ये लोग पानी तो कर देगा। हाँ, इसे हमें बनाता है, हमें चलाता है। देखे ना काल में इंडस्ट्री में तो हम अपना से डालते हैं। আপনি নিজেই সিমেন্ট দিয়ে, কোনো কমিটি নেই, কোনো कमेटी इधर नहीं। कमेटी वाला क्या बोलेगा, आप लोग आया है ना, बोलेगा चंदा दो, 5,000 दो, 10,000 दो, वो नहीं दे। মনোরম পরিবেশের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের এত সুন্দর দর্শন পাবো কখনো ভাবিনি। পুরোহিতজি প্রসাদ দিলেন, আমরা সেই প্রসাদ খেয়ে নিয়ে হোমস্টেতে ফিরলাম। গুড মর্নিং, গরম গরম চা দিয়ে আজকে সকালটা শুরু হলো। মর্নিং সকালটা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের। মর্নিং ওয়াক করেছি, পাশে নানা রকম জায়গা ঘুরেছি, তারপরে মন্দির দর্শন করলাম, খুব সুন্দর মন্দিরটা বলো। তারপর নদীর সঙ্গে পাহাড়টা, তো ঘুরে এসে আমরা সবাই মিলে চা খাচ্ছি, সুন্দর।
বাবা বলছে চামড়ে খাবে চামড়ে। এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট। আচ্ছা প্রথমে ফার্স্টে দেখাই এটা কি নেপালি চামড়ে, এই হাফ রুটি মনে হচ্ছে পোলাও মিষ্টি ভাতের মতো না। আচ্ছা রুটি আছে, অনেক কিছু আমাদের ব্রেকফাস্টের আয়োজন আছে, তার সঙ্গে ম্যাগি, আলুর দম, রুটি আর সোনপাপড়ি ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে বড়দি। সব দেখে হ্যাঁ এই যে রুটি একদম নরম তুলতুলে সুন্দর রুটি। এই যে সবাই আমরা মিলিয়ে মিশে সবাই সব কিছু মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবো। আমরা জল খাবার খেয়ে নিই। আজকে মাদার্স ডে বলে সবাই তো তাড়াতাড়ি আমাদের মানে সার্ভ খাবার দাবার দিয়ে ওনারা সব চার্জে গেছেন, তো আমরাও সবাই মিলে চার্জে যাচ্ছি। তো সেখানে আবার দেখা হবে ওনাদের সঙ্গে। খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হচ্ছে, তো আমরা সবাই মিলে ছবি তুললাম, ভিডিও করলাম। नमस्ते भैया। नमस्ते अजय। तो आप हम लोग तो घूमने आए हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है आप लोगों की यहाँ पे लोकेशन में, और ये सबके साथ तो और भी मजा आ रहा है। तो ये रोंगली होम स्टे के बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारे बारे हमको। होम स्टे के बारे में मैक्सिमम तो आपने देख लिया होम स्टे के बारे में। तो ये होम स्टे हम लोग ने 2018 में स्टार्ट किया था। तो जब हम लोग स्टार्ट किया था उस टाइम सिलीगुड़ी में होम स्टे करके कोई नहीं था, एक था वो मार्केट में। तो हम लोग पूरा सिलीगुड़ी रीजन में, तराई रीजन में हम लोग सेकेंड है, जो 2018 का मार्च में हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम हम लोग ने 2 रूम से स्टार्ट किया था। सो गेस्ट किस टाइप का गेस्ट आएगा या क्या बोलेगा उस टाइप का थोड़ा सा वो था। लेकिन बाद में जब स्टार्ट किया, गेस्ट आना शुरू किया, तो अभी तो एक टाइप से मजा आता है, क्योंकि दिन अलग अलग टाइप का गेस्ट के साथ मिलना होता है, जुड़ना होता है, बातचीत होता है। तो 2018 में हम लोग ने स्टार्ट किया, तो लगभग 7-8 ईयर्स हो गया। अच्छा, बहुत साल हो गए हैं। तो आपके पापा के साथ, पापा मतलब पिताजी के साथ भी हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा आपके पिताजी से मिलके। तो भैया आपका नाम नहीं पता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम युदेन लिप्चा। अच्छा। तो मैं लिप्चा ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। और ये रोंगली होमस्टे जो है ये लिप्चा वर्ड है और लिप्चा लैंग्वेज में रोंग मीन्स लिप्चा। बैठिए आइए ना। ओके, रोंग मीन्स लिप्चा, ली मीन्स घर। सो लिप्चा घर है ये हम लोग का लिप्चा भाषा में। So it's typical लिप्चा वर्ड है ये। अच्छा। और कितना रूम है उसका? हम लोग का रूम अभी तो 4 है। अच्छा। सुन हम लोग एक्सटेंड भी करने के लिए जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 रूम होगा। और ये 4 रूम में 10-11 जन आराम से हो जाता है। लेकिन जो बड़ा ग्रुप है लाइक 20 जन, 25 जन, 30 जन का ग्रुप है, वो भी हम लोग बुकिंग लेता है। उन लोग को हम लोग क्या करता है कि मैं बुकिंग लेता हूँ, दूसरा जो होम स्टे है, बहुत सारा होम स्टे है यहाँ पर। सो उन लोग का होम स्टे में मैं अकोमोडेशन के लिए वहाँ करता हूँ। लेकिन खाना सब लोग यही प्रेफर करता है, तो खाना हम लोग अरेंज करता है यहाँ पर जितना भी हो, लाइक 50-60 इवन 70 जन का भी हम लोग नहीं किया। अच्छा। तो बड़ा ग्रुप भी होता है। अच्छा। तो मैक्सिमम स्कूल वगैरह का, कॉलेज वगैरह का रहता है, जो एक्सपोजर आता है लाइक बंगाल सफारी, मोनास्ट्री, उन लोग के लिए हम लोग अरेंज करता है। लेकिन रहने के लिए जो होम स्टे, दूसरा होम स्टे है, वहाँ पे हम लोग मिला के करता है, मिलके करता है। आप लोगों का खाना तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू, बहुत टेस्टी था। तो और हम लोग भी आप लोगों के पास जो भी मांगे वो भी आप लोग बना के दे दिए हैं, वो भी अच्छा लगा। क्योंकि कोशिश जो मिल सकता है कर सकता है, वो कोशिश कर, हम लोग कोशिश कर। हम लोग का यहाँ दूसरा चीज है
जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है गेस्ट, तो वो लोग भी रह सकता है। जैसा पास में एक दूसरा बोनस है, बोनस ही बोल सकता हूँ मैं, दूसरा एक बोनस है। यहाँ पर 2 हीलिंग सेंटर है, एक संभाव वेलनेस रिट्रीट करके मोनास्ट्री का पीछे में डॉक्टर तेंजिंग करके एक भूतिया डॉक्टर, वो फिजियो, अकुपंक्चर, योगा करवाती है। तो उन लोग का खुद का होम स्टे भी है। और इधर पास में दूसरा एक है रिप्सिका करके, रिप्सिका हीलिंग सेंटर बोल के, वहां पर भी बहुत सारा लोग बहुत विभिन्न जगह से आता है। वो यहाँ पे अगर कुछ मतलब 2 आदमी या 1 आदमी मतलब सिंगल जो ट्रैवल करते हैं, सिंगल आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, सिंगल भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला स्पेन का एक है, वो सिंगल है। अच्छा, तो सिंगल या डबल के लिए हम लोग कोशिश करता है रूम प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पैकेज में हम लोग को पोसाता नहीं है सिंगल और डबल के लिए, तो हम लोग रूम प्रोवाइड करते हैं उन लोग के लिए। और खाना वाना का जितना है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा दे देता है। लेकिन जो ग्रुप में है, ग्रुप के लिए हम लोग को इजी रहता है कि होम स्टे का जो वाइब देने के लिए, क्योंकि हम लोग जो बनाता है खाना उस हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करता है। मीन्स होमली जो खाना बनता है वही हिसाब से। तो पैकेज मैक्सिमम हम लोग पैकेज में प्रेफर करता है। लेकिन जो सिंगल या डबल आता है, तो उन लोगों का साथ डिस्कस करके, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का हिसाब से, या शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का हिसाब से, या 1 दिन 2 दिन है तो उस हिसाब से हम लोग रेट फाइनल करता है। अच्छा। लेकिन रेट भी पता नहीं आप लोग को कैसा लगा, रेट भी हम लोग को उतना ज्यादा नहीं है। तो हम लोग तो मुझे उतना ज्यादा नहीं लगा। और लेकिन माहौल, खाना, रूम बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो प्राइस के हिसाब से तो हम लोगों को तो एकदम अच्छा लगा। तो अब जो लोग गेस्ट लोग आएंगे, वो लोग भी, मुझे लगता है कि वो लोग भी, उन लोग भी खुश होंगे कि आप लोगों की जो हॉस्पिटलिटी है, मतलब जो देखभाल की जो तरीका है, रूम का जो क्लीननेस है, बाथरूम बोलिए, रूम्स बोलिए, खाना का जगह, खाने का जगह बोलिए, खाना बोलिए, सब कुछ साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन है। तो इस हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लगा एकदम। शायद आपने गूगल में रिव्यू भी देखा होगा हम लोग का, लगभग 400-500 का आसपास है रिव्यू। सो अभी तक 4.9 है, शुरू से ही 4.9 है। हम लोग आए हैं तो हम लोग तो सेटिस्फाइड है कि आपकी होटल, मतलब होटल बोलना भूल होगा, होम स्टे। आप लोग जो खाते हैं वही हम गेस्ट को भी खिलाते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो लोग पहले आए हैं और हम लोग जो आए हैं, तो मैं भी जो रिव्यू दे रही हूँ उसके हिसाब से जो नेक्स्ट आने वाले हैं गेस्ट, वो लोग भी आप लोगों की रोंगली है होम स्टे में आकर सेटिस्फाइड हो जाएगा एकदम। अभी तक अच्छा लगा, अच्छा लगेगा उन लोगों को। अभी तक तो मुझे उतना हिंदी अच्छा आते नहीं है, कोशिश कर रही हूँ फिर भी। तो मुझे तो लगता है कि अच्छा लगेगा उन लोग को भी। इतना अच्छा परिवेश, मतलब কি বলবো বাংলাতে বলা পরিবেশ, এত সুন্দর পরিবেশ, মানে গাছপালা দিয়ে এত সুন্দর পেট, সবকিছু মানে পরিবেশকে এত সুন্দর ভাবে করে রেখেছেন যে মানে এখানে ধরুন পাখি রেখেছেন আপনি, তারপর ওদিকে হাঁস আছে, তারপর এখানে ছোট ছোট মানে বিড়াল ছানা, ডগি, মানে সব মিলিয়ে মানে সব বন্ধুর মতো একদম সবাই। আমরা ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে, আপনার সঙ্গে সত্যি একদম থ্যাংক ইউ ভাইয়া। थैंक यू। रेडी है ना? थैंक यू, फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। अच्छा लगा मिलके। हाँ, एकदम हम लोगों को भी अच्छा लगा। थैंक यू भैया, एकदम सही है, एकदम सही है। এই ছোট ছোট ব্যাগগুলো কার কার আছে? কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের গাড়ি এসে গেছে, এই গাড়িতে করে আমরা এবার যাব। কি কোথায় যাব? সিকিমের रोंगली से रंगपो खोला। रंगपू वाला तो बात नहीं जाएगा, रोंगली होके रंगपू को खोला जाएगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। रोंगली से रोंगली होम स्टे से रोंगली जाएंगे। रोंगली मार्केट नहीं, रोंगली करके एक जगह है। अच्छा, लेकिन वो रोंगली और ये रोंगली में कनेक्शन नहीं है फिर। सब लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे फोन करके पास बना दो बोल के बोलता है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। हाँ हाँ, ये तो होम स्टे है, सामने के वो जगह का नाम है।
দাদা বলতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে আমি বসবো না, আপনিও বসুন। আচ্ছা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই না, দুজনে মিলে একবার আপনি বসুন, গাড়ি এখানে থাকুক দাঁড়িয়ে। আমাদের গাড়ি এসে গেছে, এই গাড়িতে করে আমরা এবার যাব সিল্ক রুট, মানে রংপুখোলা। আগে রংপুখোলা। আমাদের সঙ্গে এই গাড়ি থাকবে এখন 5 দিন, আমাদের সঙ্গে থাকবে 5-6 দিন। আমরা এবার এই গাড়িতে করে চলে যাব আজকের শিলিগুড়ি তরিবাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পালা। তো এখান থেকে আমরা এবার যাব সিকিমের রংপুখোলাতে যাব। তো এই গাড়ি আমাদের সঙ্গে দাদা, এই গাড়ি দাদার নাম এখনো জানি না। তো দাদা আমাদের সঙ্গে 5 দিন এখনো থাকবে। क्या नाम है भैया आपके? थोड़ा सा बता दीजिए आपका नाम। सुरेश भैया। সেবক কালীবাড়ি জয় পুজো দেওয়ার ডালা পাওয়া যায়, মালা ফুল প্রসাদি পাওয়ার দোকান। অনেক মানুষ পুজো দিতে এসছেন আজকে খুব ভিড় হয়েছে। করোনেশন ব্রিজ দেখুন। করোনেশন ব্রিজ, যা সেবক সেতু নামেও পরিচিত। এই ব্রিজটি তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত। শিলিগুড়ি থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সেবক সেতু এবং সেবক কালীবাড়ির খুবই কাছে। 1937 সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং রানী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের স্মরণে এই সেতু নির্মাণ। আর 1941 সালে সমাপ্ত এই সেতুটি দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাকে যুক্ত করে এবং উত্তর পূর্ব ভারত ও সিকিমের অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বার। ব্রিটিশ আমলের এই সেতুটিতে রয়েছে চমৎকার স্থাপত্য শৈলী এবং এর 2 প্রান্তে 2টি বাঘের মূর্তি থাকায় স্থানীয়দের কাছে এটি বাঘ পুল বা টাইগার ব্রিজ নামেও পরিচিত। উত্তরবঙ্গে আমি কয়েকবার এসেছি, কিন্তু তিস্তা নদীকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। আজ দেখছি, এত ভালো লাগছে। খরস্রোতা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে ব্রিজ, দারুণ লাগছে, দারুণ। সিকিম যত এগিয়ে আসছে তত সৌন্দর্যের মাধুর্য বেড়ে যাচ্ছে। ডান দিক দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে চলেছে, আমরাও এগিয়ে চলেছি। ওফ, এত সুন্দর লাগছে, এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। শিলিগুড়ি থেকে পূর্ব সিকিমের দূরত্ব প্রায় 114 থেকে 115 কিলোমিটার। সড়ক পথে সময় লাগে সাধারণত 4 থেকে 5 ঘন্টা। তিস্তা নদীর গা ঘেঁষে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। কিছু মানুষ দেখছি তিস্তা নদীতে রিভার রাফটিং করছে, দেখতে বেশ ভালো লাগছে। চোখের সামনে হঠাৎ এত সুন্দর একটা ফ্রেম তৈরি হয়ে গেল, এত সুন্দর লাগছে, জাস্ট অসাধারণ, অসাধারণ ছাড়া আর কিছুই মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের দূরত্ব অনেকটাই, তাই আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি রেডি হয়েছিলাম, কিন্তু গাড়ি আসতে অনেক লেট করেছে, প্রায় বেলা 1টার কাছাকাছি। তাই ওখানে পৌঁছতেও লেট হবে। এদিকে সবাইকার পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে, খিদেতে পেট চুঁচু করছে।
কারণ সিকিমের রংপোখোলার হোমস্টে রিভার ভ্যালি হোমস্টেতে গিয়েই আমাদের লাঞ্চ করার কথা। আপনি একটাই ঢুকেছেন, পাক্কা একটাই ঢুকেছেন। আমি গাড়ির আওয়াজ শুনেছি, পাক্কা একটাই ঢুকেছেন। একটার আগে আমরা তো একটা পরে। এই যে আমরা সিকিমে ঢুকছি, এই ব্রিজটা পার হলেই আমরা সিকিমে এন্ট্রি করব। আর এই পরিস্থিতিকে সঙ্গে নিয়েই সিকিম আমাদের ওয়েলকাম জানালো। এসো হে বন্ধু, এসো এসো, এই বলেই সিকিম আমাদের ওয়েলকাম জানালো। এটি সিকিম থানা, মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সিকিমে ঢুকতেই একটা জিনিস খুব চোখে পড়ল, বাজারের মধ্যে যাচ্ছি তা সত্ত্বেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একদম ঝাঁ চকচকে বলতে পারেন। আমরা সবাই মিলে সিকিম যাচ্ছি, সিকিমের রংপোখোলা। বড়দি, কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু রাস্তায় খুব কষ্টকর। খুবই কষ্টকর রাস্তা, মানে রাস্তার পরিস্থিতি একদম ভালো নয়, তাই তো? অপর্ণাদি কি বলবে? রাস্তাটাও চলে যায়, মানে গাড়ি এত দেরি করে আসার কারণে মাথা গরম। না, খাওয়া দাওয়া সবকিছুই উল্টে পাল্টে গেছে, এবং এখানে জাস্ট রাত্রে শোয়ার জন্য আসা হয়েছে, বেড়ানোর কিছুই হবে না। আমাদের আপাতত সিকিম ট্যুরটা এরকম ভাবেই শুরু হলো। ঠিক আছে, দেখা যাক আগে গিয়ে এবার কি হয়। কিন্তু হোমস্টের রাস্তা ধরা মাত্রই রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। ওদিকে আকাশটা দেখো। আরে বাবা, ভিডিও করবো কি? না না, কিছু হবে না। ও আকাশটা কি সুন্দর। এই যে এবার ক্লিয়ার পেয়েছি। বাবা, আর যা মনে হচ্ছে প্রায় পৌঁছে গেছি। রংপোখোলা ছোট্ট একটি সুন্দর মনোরম গ্রাম, যা পূর্ব সিকিমে অবস্থিত। আমরা অবশেষে পৌঁছেছি, অবশেষে অবশেষে পৌঁছেছি রংপোখোলার রিভার ভ্যালি, তাই তো? রিভার ভ্যালি হোমস্টে, তো রিভার ভ্যালি হোমস্টেতে। জায়গাটা তো বেশ সুন্দর একদম, পৌঁছতে আমাদের প্রচন্ড দেরি হয়ে গেছে। পৌঁছে গেছি রংপোখোলা, সিকিমের একটা পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রামে, পাহাড়ি গ্রামে রংপোখোলা। এবার রংপোখোলার আমরা রিভার ভ্যালি হোমস্টেতে পৌঁছে গেছি। আজ তাহলে এতটাই থাক, তারপর দেখা হচ্ছে পরের পর্বে। ততদিন আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। শুভরাত্রি।